حضرت غوث پاک دا دھوبی مریا، فرشتہ قبر وچ آیا کہ آندا من ربو کا تیرا رب کون ہے؟ یہ اگوں آکھن لگا میں غوث پاک دا مرید ہاں۔ پھر فرشتے نے سوال کیتا من دینو کا تیرا دین کیے؟ اگوں آندا تینوں پتہ نہیں میں غوث پاک دا دھوبی ہاں۔ پھر فرشتے نے سوال کیتا من نبیو کا تیرا نبی کون ہے؟ تے جناب آندا میں تینوں پتہ نہیں غوث پاک دا دھوبی ہاں۔ حضرت غوث پاک پیر عبد القادر جیلانی قبر وچ آئے، آ کے آکھن لگے فرشتو نس جاؤ، میں تانوں ایک ایک کن تواڈے کن دے مڈے لاواں گا، بھج جاؤ میرا مرید، تانوں پتہ کوئی نہیں یہ کولوں سوال نہیں کرنا، اے میرے ساری زندگی کپڑے دھوندا رہا ہے، اج اینوں جنتاں ایویں ہی دے دیو۔ اور دور فٹے منہ تواڈے جمن تے لعنت تے ڈیڈی کہانیاں سناوندے ہو، ڈیڈے بکواس ماردے ہو، لعنت تواڈے جمن تے ماواں جم کے تانوں پچھتاوندیاں نے بغیر تو۔ سرکار ساڈی اپنی گل نہیں، ادھر بڑا وڈا سیٹ تے بڑا وڈا جناب اپنے آپ نو عالم دین کہلوان والا پیر اجمل رضا قادری کہانی سنا رہا ہے، ان دی ذرا سنو کہانی، پھر اس بعد گل کرنے ہیں۔ غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا۔ کون؟ پتہ نہیں آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آ رہا ہے جتنا مجھے آ رہا ہے۔ حضور غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا، کپڑے دھوتا تھا۔ تو بعد میں اس دھوبی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا؟ تو کہنے لگے کچھ بھی نہیں۔ فرشتے نے آ کے پوچھا من ربو کا، رب کون ہے؟ تو میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اس نے پوچھا ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ تو میں نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ فرشتہ پھر کہنے لگا تو کیسا دیوانہ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا پتہ بتا، رب بتا، تو غوث پاک کا بتا رہا ہے؟ کہتے ہیں 2-3 دفعہ کہا، جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ 2-3 دفعہ کہا، وہ بار بار یہی کہتا کہ میں غوث پاک کا، میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ کہتے ہیں حضور غوث اعظم اس کی قبر میں تشریف لائے، قبر میری تے میرے پیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر میری تے میرے پیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا۔ حضور غوث اعظم قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو، کیوں تنگ کرتے ہو میرے، یہ کوئی لوارث ہے اس کو تنگ کر رہے ہو؟ کہا حضور اللہ کا پتہ بتاتے ہیں تو آپ کا بتاتے ہیں۔ فرمانے لگے تمہیں سمجھا رہا ہے، یہ تمہیں سمجھا رہا ہے کہ عبد القادر کے تو کوئی دروازے سے گزر جائے تو اسے خدا یاد آ جاتا ہے، اس نے تو ساری زندگی کپڑے دھو کے دیے۔ یہ تمہیں بتا رہا ہے کہ مجھے رب بھولا، ان کے تو گلی سے گزر جائے تو اللہ اللہ کرنے لگتا ہے، اور میں نے ساری زندگی کپڑے دھوئے ہیں، میں نے ساری زندگی ڈرائیوری کی ہے، میں نے ساری زندگی نوکری کی ہے، میں تابع دار رہا ہوں، مجھے رب بھول گیا ہے۔ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم نے فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے، مجھ سے پوچھو۔ فرشتے کہنے لگے ہم پوچھتے ہی نہیں، ہم پوچھتے ہی نہیں، عبد القادر جانے اور خدا جانے، بات ختم ہو گئی۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو بکواس بند کر کتیا، حرام دیا، خنزیرہ، لانتیا، دلیا، بغیرتا، جانمن حرام دیا، پیور حرام دیا، اوریجنل حرام دیا۔ سن لی جناب، کہ ساڈی اپنی گل نہیں ہے، اے سنا رہا ہے بڑا اپنے آپ نو جناب، بڑیاں میٹھیاں میٹھیاں گلاں ہیں۔ غوث پاک کا دھوبی تھا، غوث پاک کا دھوبی تھا، وہ مر گیا، فرشتہ قبر کے اندر سوال پوچھنے کے لیے آیا تو کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، آپ کیوں مجھے تنگ کرتے ہو؟ لعنت تواڈے جمن تے، بغیر تو تسی قبر دے معاملات، حشر دے معاملات نو ایڈا آسان سمجھ لیا۔ کچھ کوئی عقل کرو، کوئی جھوٹ دی بھی کوئی حد ہوندی، کوئی ماں بھن ہوندی یار، کوئی لت باہ ہوندی جھوٹ دی بھی، لیکن انہاں بندیاں نے تے نا حد ہی کر دیتی، خدا دی قسم ہے یار۔ ان دی کہانی دی تانوں سمجھ آئی ہے؟ غوث پاک کا دھوبی تھا، وہ کپڑے دھونے کی وجہ سے جنت میں چلا گیا۔ اپنے آپ نے کہلواندہ پیر اجمل رضا قادری، لیکن کی پلے ہے کہانیاں صرف، اور کچھ بھی پلے نہیں۔ اگر ان دا حوالہ مینوں اجمل رضا قادری دے چھڈے، منہ منگیا ہی نہ مینوں، میں اس بندے نوں دیواں گا۔
ਜਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਛੱਡੇ, ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਇਨਾਮ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧੋਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਛੜਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਤੂੰ ਕੋਲੇ ਸੀ? ਦੁਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਜੰਮਣ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਕਹਾਣੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ जनाब। कौकब नूरानी चूड़ा। आज आपके लिए एक और नई बात मैं रखूं। बहुत सी किताबों में दर्ज है ये वाकया। लगे कहानी शुरू होने लगी है। हुजूर गौस पाक के पास एक शख्स आया मुरीद होने, आपने उसको मुरीद कर लिया। प्लीज का बुजुर्ग नु प्लीज करता हूं सही। वो घर गया, जाके सो गया। एक ही रात में उसको 70 मरतबा इह्तिलाम हुआ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मैं ज्यादा वाजे नहीं कर रहा, आप समझ गए। तो हमें क्यों ख्वाब सुनाते हैं आप? इंग्लिश वाले वेट ड्रीम कहते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। सोया, फिर कुछ हो गया, फिर सोया, फिर 70 मरतबा उसको ये शिकायत हुई। और आपको पता है 2-3 मरतबा ही होए तो कमजोरी का क्या हाल हो जाता है। एक केड़ा दीन है, एक केड़ी आयत है, केड़ी हदीस। 70 मरतबा ऊंची, 70 मरतबा किन्ने 70 मरतबा, बोलो बोलो किन्ने 70 मरतबा। ठीक है जी। और हर बार किसी नई औरत के साथ, ख्वाब में जो वाकया होता था किसी नई औरत के साथ। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? बाज औरतों को वो अच्छी तरह पहचानता था और बाज उसके लिए अनजान, तो हमें क्यों ख्वाब सुनाते हैं आप? गैर शनासा। सुबह जब उसने गुस्ल किया, प्लीज कर छड़ा ना, गुस्ताखी तो कुल भी हो गई है। हजरत गौस पाक की बारगाह में आया और कहने लगा, जी आपने कौन सी गर्म निगाह कर दी है, मेरा तो हाल बुरा हो गया। रात ये मुझसे ये सारा वाकया पेश आया, मैं तो सारी रात लरजने लग गया हूं, जिस्म में मेरे ताकत नहीं रही है। इतनी एक्टिंग मुझसे नहीं होती, सीधी सी बात है। फरमाया इस रात के वाकये को बुरा मत समझ, आहा बहुत चंगा ना मैं। बल्कि शुक्र कर, जी अल्लाह का शुक्र कर। उसने कहा, जी मेरा हाल बुरा हो गया है। उड़ता नहीं कुछ ही होना चाहिए। आप कह रहे हैं शुक्र कर, इसी तरह रोज रात को हुआ तो मेरा तो देहांत हो जाएगा, मर जाऊंगा मैं। ए गल्ला तो इतनी लंबड़ी है सर। फरमाया शुक्र कर। उसने कहा, जी मुझे समझाएं शुक्र का क्या मतलब होगा। एक गरीब तू बदतमीज। फरमाया इस वाक्य को बुरा ना समझिए, तेरे साथ मेहरबानी हुई है। वाह वाह वाह, किड्डी बड़ी कहानी। उसने कहा, जी समझाएं। फरमाया जब तू मेरे पास मुरीद होने आया तो मैंने तेरी पेशानी को देखा। कहानी किसको देखा? लिखा हुआ है, कोई आंख वाला हो तो पढ़ लेगा। वो कहानी बात कूड़ मार दे। तेरी पेशानी को देखा तो उसमें लिखा था तू 70 मरतबा जिना करेगा। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। फिर मैंने लौहे महफूज में देखा। निकाह मारी, लोहे महफूज पढ़ लिया। कहां देखा? अल्लाह ने इसीलिए महफूज किया है कि अल्लाह वाले अल्लाह की अता से देख लें। ओ कहानी बात कूड़ मार दे। फरमाया वहां देखा तो वहां भी लिखा हुआ था कि फलां 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 औरत के साथ तुम ये काम करोगे। हैं? उनके औरतें, हुलिये वगैरह सब वो भी बता दिए। तो मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह मेरा मुरीद होकर ऐसा करेगा? जी जनाब। अब तो ये मेरा मुरीद हो रहा है। प्लीज का बुजुर्ग को प्लीज करता हूं सही। तो मुरीद होने के बाद भी ऐसा करेगा? तो मैंने दुआ की, या अल्लाह इसकी तकदीर बदल दे। इसकी तकदीर बदल दे। पता नहीं क्या क्या यार। और इस गुनाह से इसको बचा ले। तो अल्लाह ने वो काम जो तुमने जागते हुए करके गुनाह कमाना था, अल्लाह ने ख्वाब से बदल दिया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की तरफ कितना बड़ा झूठ मंसूब किया गया। इनका इलाज गांधी साहब के पास नहीं है। मम्मी डैडी ने तो बात आपकी सुन लेनी है। हाँ सुन ले। चूड़िया नूरानी चूड़ा कौकब नूरानी साबित कर कित्थों में तू पढ़िया वाक्य। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਆਲੂ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਜਾਹਲ ਤੋਂ ਜਾਹਲ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਆਲਮੀ ਦੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਸਾਵੇ ਤੋਤੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਲਿਆਸ ਕਾਦਰੀ ਤਾਰੀ ਰਿਜ਼ਵੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੋਰ ਵਰਦੀ ਬਗੈਰ ਵਰਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਕੀ ਆਂਦਾ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਜਿਹੜੀ ਪੀਲੀ ਚੱਪਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆਉਂਦੀ ਏ।
ਤੇ ਕਾਲੀ ਚੱਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜਿਆ ਤੂੰ ਦੱਸ? ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣੋ ਯਾਰ। पापा जान आप हमारे घर पीली चप्पल पहनकर आए, क्या इसमें कोई हिकमत है? पीली चप्पल पहनना अच्छा है। पीली चप्पलें पहनने से फिक्रें कम होती हैं। चल झूठा। और काले चप्पल पहनने से फिक्रें बढ़ती हैं। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। हाँ जी सुन लिया। ਹੁਣ ਲਾਓ ਫਤਵੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਜੋ ਹਜੇ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿਓਾਂ ਕੋਲ ਬਚ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲ ਬਟੋਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ।